ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رانو ارے رانو کدھر ہے تو؟ جلدی آگے ہی ہمیں دیر ہو رہی ہے، استانی پھر سے غصہ کریں گی۔ روپا کب سے بانو کے گھر کے صحن میں کھڑی شور مچا رہی تھی، جبکہ رانو اسے 2 منٹ کا بول کر 10 منٹ کا وقت لگا چکی تھی۔ رات دیر تک مستی کرنے کی وجہ سے رانو کی آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ اس نے روپا کو کہا کہ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، لیکن روپا اپنی دوست کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کب سے کھڑی شور مچا رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے روپا کو اندر آنے کا کہا، لیکن روپا نے کہا کہ میں باہر ہی کھڑی ہو کر انتظار کروں گی، اور ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ وہ آج تک ان کے صحن سے آگے نہ بڑھی تھی، جبکہ رانو جب دل کرتا منہ اٹھا کر اپنی اس سہیلی کے گھر میں چلی جاتی، اور آمنہ بیگم اپنی بیٹی کی اسی حرکت پر چڑھتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد رانو تیار ہو کر باہر آ گئی۔ اسے دیکھ کر روپا پھر شروع ہو گئی اور اسے ڈانٹنے لگی، لیکن رانو نے اس کی باتوں کو اپنے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اسکول پہنچنے میں مزید 10 منٹ لگ جانے تھے۔ وہ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی تھیں، ساتھ وہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھیں کہ اچانک روپا نے کہا، حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی کوششیں تیز کر لی ہیں، وہ ہر حال میں پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان تنازعات بڑھنے لگے ہیں، اور وہ لوگ قتل و غارت پر اتر آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر رانو بھی پریشان ہو گئی۔ وہ بھی کافی دنوں سے اٹھتی خبریں سن رہی تھی۔ ابھی وہ چھوٹی سی بستی میں داخل ہی ہوئی تھیں کہ دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہاں پر قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ مختلف گھروں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رانو خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا، لیکن روپا نے اپنے آپ پر قابو رکھا۔ رانو کی نسبت وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ جب اس نے رانو کی یہ حالت دیکھی تو اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی، لیکن یوں لگتا تھا کہ رانو کے جسم سے جان ختم ہو گئی ہو، اس میں چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ روپا نے اسے بڑی مشکلوں سے وہاں سے ہٹایا، اور یوں وہ دونوں چھپتی چھپاتی وہاں سے گھر واپس آ گئے۔ خدا کا شکر تھا کہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ رانو کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ منظر بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ گھر آ کر وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ اس کی ماں بھی یہ سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ بستی زیادہ دور نہیں تھی۔ اگر وہاں پر لوگوں پر ظلم ہو سکتا تھا تو اس میں کوئی بھید نہیں تھا کہ بہت جلد وہ لوگ یہاں پر بھی حملہ کر دیتے۔ اب انہیں بھی کسی طرح یہاں سے نکلنا تھا۔ اور پھر شام کو ہی اعلان ہو گیا کہ پاکستان بن گیا ہے۔ پورے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ظلم و ستم کا بازار دوبارہ گرم ہو گیا۔ آمنہ بیگم نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ بھی ہجرت کر کے پاکستان جائیں گے۔ یوں رانو کے خاندان نے بھی پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام رانو آخری بار روپا سے ملنے اس کے گھر گئی اور اسے ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ کہہ دیا۔ روپا کے خاندان والوں نے آمنہ بیگم کے خاندان والوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ ان کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ یہیں ٹھہرے رہیں۔ روپا بھی رانو کی منتیں کر رہی تھی۔ رانو کا اپنا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ یہاں سے جائے، کیونکہ اس نے اپنا بچپن یہیں پر گزارا تھا۔ اس کی سب دوستیں یہیں پر تھیں۔ پاکستان میں ان کا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور تھی۔ لیکن رانو کے والد کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے محلے میں اور بھی مسلمانوں کے گھر تھے، لیکن انہوں نے یہی ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن انہیں اپنا یہ فیصلہ بہت مہنگا پڑا۔ جب ان پر مشکل وقت آیا کوئی بھی انہیں نہیں بچا سکا، اور وہ بھی ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں ارشد صاحب اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ روپا نے رانو کو جاتے وقت ایک باکس دیا اور کہا کہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ رانو نے اپنی دوست کو سینے سے لگا لیا۔ آج وہ آخری بار اس سے ملنے جا رہی تھی، اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ جس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے پر ان پر حملہ ہو گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ مارے گئے، صرف رانو کے خاندان کے چند ہی افراد بچے۔ یوں بڑی مشکلات کے ساتھ وہ پاکستان میں پہنچ گئے۔ یہاں پہلے انہیں مختلف کیمپوں میں رکھا گیا، جہاں ان کی ضروریات پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، اور پھر حکومت نے مہاجرین کے لیے گھر اور زمین الاٹ کر دی۔
ان میں سے ایک گھر خوش قسمتی سے ارشاد صاحب کے خاندان کو مل گیا اور وہ یوں اپنے خاندان کو لے کر وہاں پر چلے گئے۔ کیونکہ ارشاد صاحب پڑھے لکھے تھے، اسی وجہ سے انہیں آسانی کے ساتھ نوکری مل گئی اور ان کے گھر کے حالات دوبارہ سے بہتر ہونے لگے۔ ان کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا اور سامنے ایک بڑا سا صحن تھا جس کے بیچوں بیچ ایک کنواں تھا۔ وہ کافی بڑا اور پرانا کنواں تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ رانو کو یہاں سیٹل ہونے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اپنے بچھڑے ہوں کا غم اسے ہر وقت ستاتا رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز تھی جو رانو کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ اس رات جب وہ نکلنے والے تھے تب روپا کے بھائی کرن نے اس سے کہا تھا کہ میں نے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی وہ اس کی بات سننے کو رکی ہی تھی کہ اس کی ابا کی آواز آ گئی کہ ہمیں جلدی نکلنا ہوگا ورنہ وہ لوگ یہاں پر آ جائیں گے، پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کرن کو وہیں چھوڑ کر جلدی سے بھاگ گئی۔ وہ معمول کی طرح کام نپٹانے کے بعد وہ کنویں سے پانی بھرنے کا سوچنے لگی، لیکن ابھی وہاں پر چند عورتیں کھڑی تھیں جو محلے سے یہاں پر پانی بھرنے کے لیے آتی تھیں۔ رانو ٹھہر گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور اسے روپا کا دیا ہوا تحفہ یاد آ گیا۔ آتے ہوئے اس نے رانو کو ایک ڈبہ دیا تھا، لیکن اس کے بارے میں رانو بالکل بھول چکی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ ساتھ ساتھ اسے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اس نے وہ باکس کھو نہ دیا ہو۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بھی وہ ڈبہ رانو کو نہ ملا۔ رانو تھک کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں اور وہ سوچنے لگی کہ کیسی دوست ہے وہ جو اپنی سہیلی کا ایک تحفہ بھی نہیں سنبھال پائی۔ آمنہ بیگم جب کمرے کے اندر داخل ہوئیں، انہوں نے رانو کو پریشان بیٹھے دیکھا تو اس سے وجہ پوچھنے لگیں۔ رانو نے انہیں بتایا کہ روپا نے اسے باکس دیا تھا لیکن اس نے وہ کھو دیا ہے۔ اس کی بات سن کر آمنہ بیگم نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا، مجھے کچھ دن پہلے وہ ڈبہ ملا تھا لیکن میں پوچھنا بھول گئی کہ وہ کس کا ہے۔ پریشان مت ہو، وہ میرے ہی پاس ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ ڈبہ لا کر رانو کو دے دیا۔ رانو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے جلدی سے وہ ڈبہ کھولا، اندر سے ایک چمکتا ہوا لاکٹ نکلا۔ وہ بے حد خوبصورت اور نفیس لاکٹ تھا۔ چند لمحے وہ اسے اپنے ہاتھوں میں رکھے دیکھتی رہی، پھر اس نے اسے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ جیسے ہی اس نے وہ لاکٹ اپنے گلے میں ڈالا، لاکٹ سے ایک سرخ روشنی نکلی، ساتھ ہی وہ روشنی مدھم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میلوں دور بیٹھے اس شخص کو رانو اور اس کے بارے میں سب پتہ چل گیا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی پل کا وہ کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ رانو وہ ڈبہ کھو چکی ہے اور مایوس ہو چکا تھا، ایک دم سے اس کی ساری خباثیات دوبارہ بیدار ہو گئی۔ وہ لاکٹ پہنے ہی رانو کے چاروں طرف ایک اداسی چھا گئی۔ اس کا دل یکدم ہی اداس ہو گیا۔ وہ اپنی اس بدلتی ہوئی کیفیت پر خود حیران تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے کنویں سے پانی بھرنا تھا اور وہ جلدی سے وہاں سے اٹھی، لیکن اب اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی اس نے لوٹا کنویں میں پھینکا ہی تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے منظر تبدیل ہو گیا۔ کنویں کے پانی کا رنگ تیزی سے بدلنے لگا۔ پہلے وہ گہرا نیلا ہوا، پھر کالا اور پھر وہ خون میں ڈھل گیا۔ یہ دیکھ کر رانو خوفزدہ ہو گئی۔ یہ سب اچانک کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ وہ خون آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا اور کنویں میں سے باہر نکل کر بہنے لگا۔ رانو کو اپنے پاؤں میں گیلے پن کا احساس ہوا۔ رانو نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے آدھے پاؤں خون سے تر تھے۔ اچانک بانو کو کنویں میں کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مخلوق کا چہرہ سامنے آیا۔ مزید دیکھنے کی رانو میں ہمت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ آمنہ بیگم جب باہر آئیں، انہوں نے رانو کو بے ہوش دیکھا تو پریشان ہو گئی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی آئیں اور پانی کے چھینٹے رانو کے چہرے پر پھینکے، لیکن رانو کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک کوشش کرتی رہیں لیکن ناکام رہیں۔ پھر وہ اپنے محلے میں ڈسپینسری میں موجود لیڈی ڈاکٹر کو لے آئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے یہی کہا کہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا اور کہا کہ تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ اسی وقت رانو کا ابا بھی گھر پر آ گیا اور بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ جب رانو کو ہوش آیا وہ پہلے کی طرح خوفزدہ ہو گئی اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔
جب اس کی رونے کی وجہ پوچھی تو اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ اس کے ماں باپ نے اسے یہی کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی لیڈی ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں چکر آ گیا۔ ضرور تم نے کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھ لیا ہوگا۔ وہ رانو کو آرام کا کہہ کر باہر چلے گئے۔ رانو نے ڈرتے ڈرتے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے پاؤں کی چھوٹی انگلی میں ابھی بھی خون جمع ہوا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی گئی اور پانی سے اسے صاف کر ڈالا۔ وہ کسی بھی صورت اس کا خواب نہیں ہو سکتا تھا۔ رانو نے خود اس چیز کو محسوس کیا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کا خوف بڑھنے لگا۔ اب اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھاڑے اپنے آس پاس دیکھ رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور گھر والے اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف کرن مسلسل اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ روپا جب اپنے بھائی کے کمرے میں گئی تو اسے چکر کاٹتے ہوئے دیکھ کر یہی سمجھی کہ وہ پریشان ہے، اور کہنے لگی، بھائی، پریشان ہونے کے بجائے اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی میں تمہارے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ رانو ہماری زندگی سے نکل چکی ہے۔ اگر وہ یہاں پر موجود ہوتی تب بھی اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی تھی۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی بات سن کر کرن نے اپنی بہن کو گھورا۔ اس کی آنکھیں تپش اور غصے سے لال تھیں۔ وہاں پر انتقام کی آگ جل رہی تھی اور کچھ حاصل کرنے کی ضد تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ضدی واقعہ ہوا تھا۔ اسے جس چیز کی بھی چاہ ہوتی وہ چیز ہر قیمت پر حاصل کر لیتا، لیکن یہاں پر سوال چیز کا نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا تھا، جس کی اپنی بھی ایک مرضی تھی۔ لیکن یہ بات کرن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روپا مزید کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ اب آپ اس سے بہت محبت کرتے ہو اور اسے بھول نہیں پا رہے۔ اچانک کرن غصے سے چلایا اور اس کی بات کاٹی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، اب وہ صرف میرا انتقام ہے۔ میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اسے تو اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا۔ جو بھی کیا اس کے ماں باپ نے کیا۔ روپا اپنے بھائی کو مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ تو اب اگر اسے تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف اس کے ماں باپ بھی جھیلیں گے۔ اس کی بات سن کر روپا تنگ آ کر بولی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہم سے میلوں دور ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ اگر زندہ ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ آپ اسے نہیں ڈھونڈ سکتے اور نہ ہی وہ آپ کو کبھی ملے گی۔ اس کی بات سن کر کرن کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زندہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس کا لہجہ پراسرار تھا۔ روپا کو لگا کہ اس کا بھائی پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ مزید اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے چلی گئی۔ کرن نے ساتھ پڑی رانو کی تصویر اٹھا لی، جہاں وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر اس تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ ماضی کا واقعہ پھر اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ اسے یاد تھا جب اس نے رانو کو پہلی بار دیکھا تھا، وہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ زندگی میں اسے پہلی بار کسی سے محبت ہوئی تھی، اور وہ بھی ایک مسلمان لڑکی سے۔ اگر وہ چاہتا تو رانو کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتا تھا اور اپنا مطلب پورا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے گھر والوں کو رانو کے گھر رشتے کے لیے بھیجا، لیکن رانو کے گھر والوں نے انکار کر دیا کہ وہ اپنی برادری کے باہر رشتہ نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ تھی کہ مذاہب کا فرق تھا۔ اگر کرن رانو سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے مسلمان ہونا پڑے گا، لیکن کرن کسی بھی صورت اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے رانو سے جب اس بارے میں بات کی تو رانو نے اس سے معذرت کر لی اور اسے کہا کہ مہربانی کر کے آپ مجھے بھول جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میری اور روپا کی دوستی خراب ہو جائے گی۔ کرن کے گھر والوں نے بھی اس بات کو سیریس نہیں لیا، اور نہ ہی روپا کو اس بات سے کوئی فرق پڑا، کیونکہ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اور ساتھ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ وقتی محبت ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف کرن دل ہی دل میں رانو اور اس کے گھر والوں سے انتقام لینے کا سوچنے لگا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سیدھا سادہ اور شریف نظر آنے والا یہ شخص
शैतानी अमलियात में मुलव्विस है। और फिर उन्हें दिनों बरे ज़ख़ीर पाको हिंद तकसीम हो गया। उसने अपनी बहन को एक लॉकेट लाकर दिया कि वो अपनी तरफ से रानो को देगी और उसे हिदायत करेगी कि वो ये कभी भी ना उतारे। रूपा ने अपने बाबले भाई की बात सुनी और ऐसा ही किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस लॉकेट में एक हिंदू जिन कैद है। जैसे ही वो लॉकेट रानो ने पहना, करण को सब पता चल गया कि वो उस वक्त कहाँ पर मौजूद है। अब करण का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़िंदगी अजीरन बनाना था। अगर वो करण की नहीं हो सकती तो वो उसे किसी की भी नहीं होने देना चाहता था। दूसरी तरफ रानो की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके साथ आए रोज़ खौफनाक वाक़यात हो रहे थे। उसे हर वक्त अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास लगा रहता, लेकिन वो उस वजूद को नहीं देख पाती थी। बैठे बैठे उसे बेचैनी होने लगती। उसके सारे काम खुद ब खुद ख़राब हो रहे थे। एक दिन रानो सहन में चारपाई पर लेटी हुई थी। उस वक्त घर पे कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी अम्मी एक ज़रूरी काम से मोहल्ले में गई हुई थी। वो भी अम्मी के साथ जाना चाहती थी और अकेली घर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने जानबूझकर उसे घर छोड़ा, क्योंकि रानो को आगे ही 2 दिन से बुखार था। डॉक्टर ने उसे आराम करने का कहा था। चलने फिरने से उसे दोबारा थकावट हो सकती थी। उसे लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसे छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इस आवाज़ पर वो हैरान हो गई। उनके घर में कोई भी बच्चा इतना छोटा नहीं था। यह आवाज़ मुसलसल कमरे से आ रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसकी छठी हिस्स कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी और उसे पीछे हटने का कह रही थी, लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो उस कमरे की तरफ चल दी। लेकिन कमरे में जाकर मायूसी के अलावा उसे कुछ भी ना मिला। पूरा कमरा खाली था। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई आ खड़ा हुआ हो। उसे अपने कानों के साथ किसी की सांसों की तपिश महसूस हो रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे पलट सके। कौन हो तुम? रानो ने डरते डरते उससे पूछा। उसकी बात सुनकर चंद लम्हे खामोशी रही। इससे पहले कि रानो पीछे मुड़ती, उसके कानों में एक पुरस्रार सरगोशी गूंजी। तुम्हारी मौत। रानो को लगा कि उसके जिस्म से जान निकल जाएगी। वो वहां से भागना चाहती थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसकी बाजू पकड़ ली और अपने साथ घसीट कर ले जाने लगा। रानो मुसलसल चिल्ला रही थी, चीख रही थी और अपनी मदद के लिए हाथ पांव हिला रही थी, लेकिन उस वजूद की पकड़ बहुत सख्त थी। चाहकर भी रानो खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। देखते ही देखते वो कुएं के पास पहुंच गई। रानो समझ गई कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। दूसरी तरफ जब आमना बेगम अपनी बेटी की चीखें सुनकर जल्दी से उठी और घर आई तो अंदर का मंजर देखकर वो हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि रानो कुएं के पास बैठी मुसलसल चीख रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। वो खुद को किसी से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी से अपनी बेटी के पास गई और उसे अपने सीने से लगा दिया और उसे तसल्ली देने लगी कि कुछ भी नहीं है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। जब रानो के कानों में अपनी माँ की आवाज़ पड़ी तो उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखें खौफ और रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं। वहाँ पर एक दहशत नज़र आ रही थी। जैसे ही उसने अपनी माँ को सामने पाया, वो अपनी माँ से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ को सारी बात बता दी, जबकि उसकी माँ को अभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जन्नात के वजूद पर यकीन ही नहीं रखती थी। वो कहती थीं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन अब बेटी की बिगड़ती हुई हालत देखकर उन्हें भी खतरे का एहसास हो रहा था। शाम को ही उन्होंने अपने शौहर से बात करने का फैसला किया। शाम को जैसे ही रानो के अब्बा घर आए, आमना बेगम ने उन्हें रानो की हालत के बारे में बताया। वो भी परेशान हो गए और कहा, फिक्र मत करो, मैं कल ही अपने एक दोस्त से बात करता हूँ और उससे किसी अच्छे आमिल के बारे में पूछता हूँ। अरशद साहब ने एक नज़र अपनी बेटी को देखा, जो सहन में पाँव लटकाए अपने पाँव के अंगूठे को घूरे जा रही थी। वो काफ़ी डरी सहमी लग रही थी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी। उस आवाज़ पर रानो ने सहम कर अपना सर उठाया और अपने आसपास देखने लगी। दोबारा आवाज़ आने पर उसे पता चला कि उसकी अब्बा उसे बुला रहे हैं। ये जानकर उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। इधर उधर की बातें करने के बाद अरशद साहब ने अपनी बेटी को सोने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। दूसरी तरफ करण एक अंधेरे कब्रिस्तान में बैठा मुसलसल अपना अमल कर रहा था। उसके सामने एक गुड़िया थी। वो गुड़िया अभी बिल्कुल साफ शफाफ थी।
उस पर किसी किस्म का कोई दाग नहीं था। थोड़ी देर बाद करण ने अपनी आंखें खोलीं। उसके साथ ही उसने एक सुई उठाई और उस गुड़िया के जिस्म में पेवस्त कर दी। उसके साथ ही मीलों दूर गहरी नींद सोती रानो की आंख एक झटके से खुली। उसके जिस्म में अचानक दर्द उठा था। दर्द की लहर इतनी शदीद थी कि उसकी आंखों से खुद ब खुद ही आंसू बहने लगे। वो खुद हैरान थे कि अचानक इसको क्या हुआ है। और फिर रानो की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। वो पूरी रात आमना बेगम ने बहुत मुश्किल से गुजारी और अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उनकी बेटी की तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फजर की अजानों के साथ ही उसकी तबीयत दोबारा से बेहतर हो गई। तब रानो की आंख लगी। अभी उसे सोते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि वो एक झटके से उठ बैठी। उसने एक निहायत बुरा ख्वाब देख लिया था। सुबह होते ही अरशद साहब अपनी बेटी को एक आमिल के पास ले गए। उस आमिल ने अरशद साहब को इस बात का यकीन दिलाया कि वो उनकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर देगा, वो पहले जैसी तंदुरुस्त हो जाएगी। अरशद साहब ने उसकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन जहाँ पर उनकी बदकिस्मती के वो आमिल जाली था। उसने मुँह ही मुँह में न जाने क्या पढ़कर रानो के ऊपर फूंक दिया और अरशद साहब को कह दिया कि जो चीज़ इसे तंग करती थी अब वो हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है। मेरे मौकिलों ने उसे भगा दिया है। अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और उनसे एक अच्छी खासी रकम ले ली। अरशद साहब को इस बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था। वो यही समझ रहे थे कि वो आमिल सच कह रहा है और रानो को वापस घर ले आए, जबकि रानो की तबीयत अभी भी वैसी ही थी जैसे पहली थी। लेकिन उसने इस बारे में अपने बाप को कुछ भी नहीं बताया। वो अपने माँ बाप को अपनी वजह से मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन रानो की माँ ने रानो को खाना बनाने का कहा। अपनी माँ की बात सुनकर रानो किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। उसे खाना बनाते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक अजीबो गरीब बदबू रानो के नथनों से आकर टकराई। रानो को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने नाक पर हाथ रख लिया और आसपास देखने लगी। न जाने इतनी गंदी बदबू किस चीज़ की थी, लेकिन किचन में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिसके ख़राब होने के चांसेस होते। रानो एकदम चौंक कर रुकी और चूल्हे पर रखी हंडिया की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसके करीब जाते ही बदबू तेज़ हो गई। जैसे ही उसने हंडिया में देखा वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। हंडिया के अंदर खून था, जबकि उसके अंदर मुख्तलिफ आज़ा पड़े हुए थे। रानो की चीखें सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई किचन में आई, जहाँ रानो दीवार से लगी मुसलसल चीख रही थी, जबकि हंडिया फर्श पर गिरी हुई थी और सारा खाना बाहर बिखर गया था। आमना बेगम ने अपना सर पकड़ लिया। वो यही समझ रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यहाँ तो रानो की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही थी। आमना बेगम को एक और डर भी था। रानो का रिश्ता उन्होंने बचपन में ही उसके खाला के बेटे से तय कर दिया था और अभी उनकी बहन शादी की तारीख मांग रही थी, लेकिन रानो की हालत ऐसी नहीं थी कि उसकी शादी की जाए। आमना बेगम नहीं चाहती थी कि रानो की हालत के बारे में उनकी बहन को पता लगे, क्योंकि कुछ भेद नहीं था कि वो रिश्ते से इनकार कर देते। आमना बेगम मुख्तलिफ आयात पढ़कर अपनी बेटी के ऊपर फूंकने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी हालत दोबारा संभल गई, लेकिन वो अभी तक वैसी ही खौफजदा थी। और फिर अगले 2 दिन उसके साथ कोई भी वाक़या पेश न आया। दूसरी तरफ करण की भी तबीयत ख़राब थी। वो कोई भी अमल नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि वो शदीद गुस्से में था। वो नहीं चाहता था कि रानो एक पल भी सुकून से बैठे। वो उसे तड़पता हुआ देखना चाहता था, लेकिन अभी वो खुद बेबस था। आमना बेगम ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी बहन को अपने घर में बुला लिया। उन दिनों रानो की हालत भी कदरे बेहतर थी। वो भी पहले की तरह हंस खेल रही थी। अपनी कज़न के साथ बैठी बातें करने लगी। उसे वहाँ पर बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर वो एहसास दोबारा ताज़ा होने लगा। उसे यूँ महसूस हो रहा था कि कोई सामने बैठा उसे घूर रहा हो, लेकिन रानो अपने सामने नहीं देखना चाहती थी। उसने उस चीज़ का मकरूह चेहरा देख रखा था। उसके चेहरे को देखकर ही रानो को यूँ लगता जैसे उसकी सांसें मध्यम हो गई हों। वो एक निहायत खौफनाक सूरत मर्द था। कुछ दिनों से रानो उसे सिर्फ ख्वाब में देख रही थी, लेकिन अब वो रानो के सामने आने लगा था। रानो जितना उससे भागने की कोशिश करती, वो इतना ही रानो के करीब जाता। अभी भी वो सामने ही उसकी सास के साथ बैठा हुआ था और रानो को डरा रहा था। उसके हाथ कभी उसकी सास की गर्दन पर जाते और कभी वो अपने हाथ लंबे करके रानो की तरफ ले आता।
रानो ने 2 बार पीछे होने की कोशिश की। उसकी नंद फर्रुख कब से उसकी इस हरकत को नोट कर रही थी। उसने रानो से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जबकि रानो खाली खाली नज़रों से अपनी कज़न को देखने लगी। फरा को रानो की हालत बेहतर नहीं लग रही थी। वो रानो की आंखों में खौफ अच्छी तरह देख सकती थी। अचानक वो खौफनाक सूरत मर्द वहां से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रानो की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम है। वैसी कोई भी चीज़ नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। बिल्कुल वैसा भी नहीं है। रानो अपने आप से बातें करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ ऊंची हो गई, लेकिन यकदम ही उस खौफनाक सूरत मर्द ने रानो की गर्दन पकड़ ली और रानो की दर्दनाक चीखें सारे घर में गूंजने लगीं। वो मुसलसल आंखें बंद किए चीख रही थी और अपनी गर्दन से किसी के हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ और खाला ने जब उसकी हालत देखी तो परेशान हो गई, जबकि फरा भी डर गई। आमना बेगम जल्दी से भागती हुई अपनी बेटी के पास गई। थोड़ी ही देर में रानो उनके बाजुओं में झूल गई। वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। आमना बेगम ने अपनी बहन की तरफ देखा, जो सवालिया नज़रों से उन्हीं की तरफ देख रही थी। आमना बेगम ने गहरी सांस ली और उन्हें रानो की हालत में बता दिया। उनकी ये बात सुनकर उनकी बहन गुस्सा करने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि तुम कहीं ये रिश्ता तोड़ ना दो। आमना बेगम ने उसके सामने अपने डर का इजहार कर दिया। उनकी ये बहन उनसे 3 साल बड़ी थी। उन्होंने आमना बेगम को बताया कि हमारे मोहल्ले में भी ऐसे ही एक लड़की पर कोई जिन आशिक हो गया था। वो बहुत ताकतवर जिन था और किसी भी सूरत उस लड़की की जान नहीं छोड़ रहा था। फिर वो उस लड़की को एक बहुत बड़े आमिल के पास लेकर गए। उस आमिल ने उस जिन को जला दिया। हम कल ही रानो को उसके पास लेकर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ठीक हो जाएगी। आमना बेगम को एक बात की तसल्ली हो गई थी कि उनकी बहन ने उन्हें समझा और रिश्ता तोड़ने की बजाय उनकी मदद करने की हामी भरी। अगले दिन आमना जल्दी से सुबह उठी और रानो के कमरे में गई। रानो अपने बिस्तर पर सर झुकाए बैठी हुई थी। उन्होंने रानो को तैयार होने का कहा, लेकिन रानो ने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। जवाब ना पाकर जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा, रानो अभी तक अपनी पहली ही हालत में बैठी हुई थी। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर रानो को हिलाया। जैसे ही रानो ने अपना सर ऊपर उठाया, आमना बेगम का दिल दहल गया, क्योंकि रानो का चेहरा बिगड़ चुका था। उसकी आंखें दहशत से लाल हो गई थीं। आमना बेगम ने एक जोरदार चीख मारी। उनकी चीख सुनकर सारे घर वाले कमरे में आ गए, जबकि रानो अभी तक अपनी पहली ही हालत में बैठी हुई थी, लेकिन अब उसका चेहरा संभल चुका था। करीब ही आमना बेगम खौफजदा खड़ी थी। रानो की खाला ने आहिस्तगी से रानो से कहा कि बेटा चलो, हमें जल्दी हो रही है। रानो ने एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर मार दिया। यूं लग रहा था कि वो हाथ लोहे का हो, और उसके मुंह से मर्दाना आवाज़ निकलने लगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम लोग मुझे कहीं भी नहीं ले जा सकते। अगर किसी ने मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आमना बेगम मुसलसल रो रही थी। फिर रानो ने उन्हें धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल दिया और अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा ली। आमना बेगम मुसलसल परेशान हो रही थी कि कहीं वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। रानो की खाला ने अरशद साहब को आमिल के पास जाने का कहा, क्योंकि रानो उस घर से कदम बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं थी। अरशद साहब खुद ही उस आमिल के पास चले गए और जाकर उसे सारी बात बता दी। आमिल चंद लम्हे खामोश रहा और कहा कि मुझे उसके लिए एक अमल करना होगा। तकरीबन वो 1 घंटा बैठा अमल करता रहा, लेकिन जब उसने आंखें खोली वो झुंझलाया हुआ था। ऐसा पहली बार हो रहा था। उसकी अमल में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कहानी क्या है। उसने अरशद साहब से 1 दिन का वक्त मांगा और अगले रोज़ अरशद साहब फिर उस आमिल के पास चले गए। रानो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कई दफ़ा कोशिश कर चुकी थी। अरशद साहब बड़ी उम्मीद के साथ उस आमिल के पास गए। तब उस आमिल ने उन्हें बताया कि आते हुए रानो को कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिस पर अमल किया गया था। अब वो चीज़ रानो के पास मौजूद है। जब तक उस चीज़ को रानो खुद से अलग नहीं करती तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता।
उनकी बात सुनकर अरशद साहब नासमझी के साथ आमिल की तरफ देखने लगे। तब आमिल ने उन्हें कहा कि हिजरत करते वक्त रानो अपने साथ कोई चीज़ लाई थी। ये सारी कहानी उसी चीज़ से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो रही है। वो कुछ भी हो सकता है, सबसे पहले हमें उस चीज़ का पता चलाना होगा। अरशद साहब जब घर आए तो वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। आमना बेगम ने उनसे पूछा तो उन्होंने आमिल की बताई हुई बात अपनी बेगम को बता दी। उनकी बात सुनकर आमना बेगम एक गहरी सोच में डूब गईं और फिर अचानक उनके जहन में एक झमाका हुआ। रानो ने उन्हें बताया था कि आते हुए रूपा ने उसे एक बॉक्स दिया था जिसमें एक लॉकेट मौजूद था। एक वही चीज़ थी जो रानो के पूरे वजूद पर उस वक्त मौजूद थी। अब आमना बेगम को किसी तरह उसके गले से वो लॉकेट निकालना था, लेकिन इस बारे में वो उसे शक नहीं होने देना चाहती थी। उन्होंने 2-3 बार लॉकेट निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहीं। अगले दिन रानो अपने ध्यान में खड़ी थी। आमना बेगम ने जल्दी से उसके पीठ पीछे खड़े होकर एक तेज़दार चीज़ से उसके गले से लॉकेट काट दिया। उसके साथ ही रानो के वजूद को झटके लगने लगे और उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगी। अरशद साहब ने उस आमिल को भी अपने घर में बुला लिया था। जैसे ही वो लॉकेट आमिल के हाथों में लगा, आमिल को सारी बात का पता चल गया कि रानो पर काला अमल किया जा रहा था। काला अमल करने वाले ने रानो के वजूद पर काबू करने के लिए इस लॉकेट का सहारा लिया था। अब वो रानो के वजूद तक रिहाई हासिल कर चुका था। यही वजह थी कि उस लॉकेट के बगैर भी वो रानो को नुकसान पहुंचा सकता था। अब सबसे पहले उस जालिम शख्स से जान छुड़वानी थी। उसके लिए उस लॉकेट को जलाना था। लेकिन यहाँ पर आमिल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उस लॉकेट में एक हिंदू जिन भी कैद था। लॉकेट को जलाने से पहले उस हिंदू जिन को आज़ाद करना लाजमी अमर था, लेकिन आमिल ये चीज़ भूल गया। दूसरी तरफ करण बहुत तेज़ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हर चीज़ को तहस नहस कर दे। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो रानो के गले से जुदा हो चुका है। उसने अपना अमल तेज़ कर दिया। अब वो रानो को तकलीफ़ पहुंचाने लग गया था। रानो के जिस्म पर जगह जगह ज़ख्मों के निशानात बनने लगे और उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजने लगीं। आमना बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। आमिल ने आमना बेगम को आग जलाने का कहा। जैसे ही आग जली, आमिल ने वो लॉकेट लाकर उस आग में डाल दिया। वो आग में जलते हुए लॉकेट को देख रहा था कि अचानक उसके जहन में एक झमाका हुआ और उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने उस हिंदू जिन को आज़ाद नहीं किया था। उसके साथ ही करण का अमल उल्टा पड़ गया। जिस शैतान को उसने कैद कर रखा था, वो शैतान सबसे पहले उसी के पास लौट कर आया और उसे इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत कर दिया। करण की लाश अपने कमरे में पड़ी थी और अपनी बेबसी पर मातम कर रही थी। वो जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, वो जो सोचता था, वो कर दिखाता था, आज अचानक ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसे कुछ सोचने समझने का वक्त भी ना मिला और ना ही वो अपना दिफा कर सका। आमिल ने सिर्फ करण को सबक सिखाया था, लेकिन वो उस हिंदू जिन को भूल गया था। वो अभी भी उनके दरमियान में ही मौजूद था। अब वो बिल्कुल आज़ाद था और अपनी मर्जी का मालिक था, बल्कि वो मज़ीद ताकतवर होकर आया था। आमिल फौरन से बोला, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरे एक शागिर्द से राब्ता करना। तुम लोगों को वो मेरे ही आस्ताने पर मिल जाएगा। एक वही है जो तुम लोगों की इस शैतान से जान छुड़वा सकता है। वो तुम लोगों की ज़रूर मदद करेगा। मुझसे एक गलती हो गई है और अब उस गलती की सज़ा मुझे मिलकर ही रहेगी। अभी आमिल ये कह ही रहा था कि अचानक वो हवा में लहराने लगा। आमना बेगम के ख़ानदान वालों को अपने पीछे अजीबो गरीब आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी बेटी उठ बैठी थी। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जबकि उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने हाथ से इशारा करके आमिल को पहले आसमान पर लहराया और फिर पटक कर ज़मीन पर मारा। ऐसे ही वो ये अमल दोहराती रही। थोड़ी ही देर बाद वो आमिल इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसका खून फर्श पर बिखरा हुआ था। उसके बहते हुए खून को देखकर रानो ने अपनी ज़बान होंठों पर फेरी और तेज़ी से भागती हुई गिरती पड़ती उस आमिल के ऊपर जाकर बैठ गई और उसका खून चूसने लगी। लेकिन उसके साथ ही उसके जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो पीछे जाकर गिरी और बेहोश हो गई। घर वालों को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि यह सब देखने को मिलेगा। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। उनके पास वक्त बहुत कम था
उन्हें जल्द से जल्द आमिल के शागिर्द से मिलना था और रानो के होश में आने से पहले ही उन्हें शागिर्द को यहाँ लाना था। आमना बेगम ने रानो को उठाकर बिस्तर पर बिठाया। अरशद साहब ने उस आमिल के वजूद को संभाला और जल्दी से बाहर निकल गए। वो जल्द से जल्द उनके शागिर्द को तलाश करना चाहते थे। थोड़ी ही तलाश के बाद उन्हें वो शागिर्द मिल गया। अरशद साहब ने उसे सारी बात बताई। अपने उस्ताद के बारे में सुनकर उसकी आंखों में गुस्से के शोले भड़कने लगे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस जिनजात को जलाकर भस्म कर दे। वो अपने साथ आमिल के शागिर्द को ले आए। जैसे ही शागिर्द घर के अंदर दाखिल हुआ, रानो के जिस्म को झटके लगने लगे। वो शागिर्द को खुद से दूर रहने का कह रही थी, लेकिन वो मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा था। उसने हाथ में एक तस्बीह उठा रखी थी और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। जैसे ही उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू की, रानो की तबीयत मजीद बेकड़ने लगी। उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात बनते जा रहे थे, जबकि मुख्तलिफ हिस्सों से खून रिसने लगा था। उसकी माँ शागिर्द को रुकने का कहने लगी, जबकि शागिर्द ने कहा कि यह सब नज़र का धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिन सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आप थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाएं और मुझे मेरा अमल करने दें। रानो अब किसी तरह वहाँ से भागना चाहती थी। अचानक वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन शागिर्द ने अपने हाथ में उठाए हुए पानी के छींटे उस पर गिरा दिए और वो वहीं ज़मीन पर लेटकर तड़पने लगी। वो जिनजात किसी भी सूरत रानो की जान नहीं छोड़ रहा था। वो बहुत ज़िद्दी था। कुछ देर बाद उस जिनजात की दहशतनाक चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। थोड़ी देर बाद हर तरफ गहरी खामोशी फैल गई। अब वहाँ पर सिर्फ उदासी थी। आमना बेगम रानो को उठाकर अपने कमरे में ले गईं, जबकि दूसरी तरफ अरशद साहब आमिल के शागिर्द के साथ मिलकर उसके जनाजे की तैयारी करने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।